Hadis ke-6, amalan kekufuran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnatani finnasi huma bihim kufrun, at-ta'nu finnasabi wan niyahatu 'alal mayyiti." Dua hal yang dilakukan manusia yang dengan keduanya mereka menjadi kufur, mencela nasab dan niyaha atau meratapi jenazah. Hadis ke-7, nifaq amali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana." Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, jika dipercayai ia mengkhianati. Hadis ke-8, mengikuti para sahabat. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajiz." Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan kepada sunnah khulafa'ur rasyidin yang lurus atau mendapat petunjuk, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Hadis ke-9, haramnya mencela sahabat. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Janganlah kalian mencela sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai infak mereka 1 mud dan tidak pula setengahnya. Hadis ke-10, mencintai ahlu bait Nabi. Dari Yazid bin Hayyan radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adzkurukumullahu fi ahli baiti, adzkurukumullahu fi ahli baiti, adzkurukumullahu fi ahli baiti." Aku mengingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah terhadap ahlu baitku. Aku mengingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah terhadap ahlu baitku. Aku mengingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah terhadap ahlu baitku. Hadis ke-15, malaikat memiliki sayap. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, "Anna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu 600 janah." Bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam dalam bentuk aslinya, ia memiliki 600 sayap. Hadis ke-19, Al-Kitabatul Azaliyah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfa sanah." Allah telah menuliskan takdir para makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis ke-25, tanda kecil kiamat. Dari Sal radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini wa yushiru bi isba'aihi fayamudduhuma." Jarak diutusnya aku dengan hari kiamat seperti 2 jari ini. Beliau mengisyaratkan keduanya dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, lalu meregangkannya. Hadis ke-36, syafaat kepada ahli tauhid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallahu khalisan min qalbihi aw nafsi." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat kelak ialah orang yang mengucapkan La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, secara tulus dari hatinya atau dari dirinya. Hadis ke-38, siksa neraka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahwanu ahli nari adzaban Abu Thalibin wa huwa mungta'ilun bina'laini yagli min huma dimagu." Penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Dipakaikan padanya 2 sandal, yang karena 2 sandal tersebut mendidih otaknya.